ଶିବଶଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଆତ୍ମା। ଆଜ୍ଞା ଏକଥା ଖାଲି ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତରେ ଅତିବଡ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଲମ କଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯିବେ କାରଣ ଏକା ଆଖି ଆଖି ନୁହେଁ କି ଏକା ସାକ୍ଷୀ ସାକ୍ଷୀ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ପୁନର୍ବାର ପ୍ରମାଣ ଦେବା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ କିଏ ସେ ଆଜ୍ଞା ଗୀତାରେ ବ୍ୟାସ କଲମ କଲେ କଣ ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା କଲମାତ୍ମେଭ୍ୟ ମହାଦେବ କଲମାତ୍ମେଭ୍ୟ ମହାଦେବ ବ୍ରହ୍ମ ମାତ ଗାତ୍ର ସମ୍ଭବ କଲା ସୁରେଶ ମମ ଭ୍ରାତାଶ୍ଚ କଲା ସୁରେଶ ମମ ଭ୍ରାତାଶ୍ଚ ଭକ୍ଷ୍ୟା ବି ଶୁଣ ନରଦ ମହାଦେବ ମୋହର ଆତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଭଗବାନ ଆଶୁତୋଷ ଶିବ ଶଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ମାତ ଗାତ୍ର ସମ୍ଭବ ମୋହର ନାଭି କମଳର ଜାତ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା କଲା ସୁରେଶ ମମ ଭ୍ରାତାଶ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ସୁରେଶ କହିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ଏହି ସମୟରେ ଆଜି ମାତା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ପରା ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ତୁମେ କଣ ତାଙ୍କୁ ମେଦିନୀ ବୋଲନ୍ତେ ଭୂମି ମାଗିଲେ ସେ କଣ ତୁମକୁ ଦେବେନି? ମନା କରିଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ। ମାଗିନ ହଉ ଏବେ ମାଗିବ ନହେଲେ ଆମ ପରିବାର ଚଳିବ କେମିତି? ଏତେ ବଡ ପରିବାରଟାই ଆମର ଚଳିବ ତାହେଲେ କେମିତି? ଆଜ୍ଞା ଚାଷ ପାଇଁ ବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମେଦିନୀ ବୋଲନ୍ତେ ଭୂମିଟିଏ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଭୂମିରେ ଫସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ। ବିହନ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ବ୍ଲକ କୋଉ ବ୍ଲକ କୁ ଯିବ? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକ କାଇଁ ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ କୁ ଆସୁନ? ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି କୈଳାସପୁରର ଘଟଣା। କୈଳାସପୁରରେ କୋଉଠି ବ୍ଲକ ଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲା ଯେ ତମକୁ ବିହନ ମିଳିବ? ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସମୟରେ ଚତୁରୀ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ମାତା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଧନପତେ ବିଜଂ ଆଜ୍ଞା ଧନପତେ କହିଲେ ସମସ୍ତ ଭଣ୍ଡାରର ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି ଯିଏ କି କୁବେର ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବିହନ ମାଗିବା ସେ କଣ ବିହନ ଦେବେନି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଜମିକୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗଳଟି ଆବଶ୍ୟକ। ଲଙ୍ଗଳଟି ଆସିବେ କେଉଁଠୁ? କିଏ ନା ହଳି ଲଙ୍ଗଳେ ଆଜ୍ଞା ହଳି ବୋଲନ୍ତେ ବଳରାମ ବଳରାମଙ୍କ କନ୍ଧରେ ଯେ ଲଙ୍ଗଳଟା ପଡିଛି ତାହା ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମାଗିଦେଲେ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ଟିକେ ଦୂର ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ସେଟାকে ମାଗିଲେ ଦେବେନି ସେଟା ତୁମର ଭାଇ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଲଙ୍ଗଳକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ବଳଦ ଆବଶ୍ୟକ। ତମର ପଟେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସମୟରେ ଚତୁରୀ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ମାତା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ କାମ କରିବା। କଣ କରିବା ନା ସ୍ନେହାସ୍ୟ ମହିଷ ନିଯୁକ୍ତ ବୃଷଭଂ କହିଲେ ସ୍ନେହାସ୍ୟ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯମରାଜ ଯମରାଜଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମହିଷଟି ଅଛି ଏବଂ ତୁମର ଯେଉଁ ବୃଷଭଟା ଅଛି ତ ଖାଲି ଖାଉଛି ପିଉଛି ଶୋଉଛି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତ ଆସୁନାହିଁ। ଆକୁ ଦି ଜଣକୁ ଯୋଖିଦବା ବଢିଆ ଚାଷ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନିବେ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବେ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଲଙ୍ଗଳରେ ଗୋଟେ ଲୁହାଟି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ତ ଆଉ ଲଙ୍ଗଳ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କଲେ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ମନ ନଥାଇପାରେ ଲଙ୍ଗଳଟି ଆଜ୍ଞା ଲୁହାଟି ଆବଶ୍ୟକ। ଲୁହାଟି ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଏଇ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଚତୁରୀ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ମାତା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ତୁମର ଯୋଉ ହସ୍ତରେ ଲୁହାଟି ଧରିଛ ବା ତ୍ରିଶୂଳଟା ଧରିଛ ତାହା ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ କୁ ତମେ ଧରିଛ ତାକୁ ଭାଗିରେ ଶିଖ ତମେ ଏଟା ଯୋଖିଦେଲେ 3 ସେକେଣ୍ଡରେ ବଡ ପାର୍ବତୀ କଣ ଶିବଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ରେ କହିଦେଲେ ସେଇଟା? ଆରେ ଇଂଲିଶ ନ କହିଲେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଇଂଲିଶ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆରେ ଇଏ କଣ କଳିଯୁଗରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ବୁଝିବ ତୁମେ ଯେମିତି ତୁମେ ବୁଝି ପାରିବ ବାବା ହେଲା। କଣ ଇଂଲିଶ ରେ ବୁଝୁଛୁ ପାଠ ପଢିଛୁ? ସାରେ ମୁଁ କଣ ଏତେ ପାଠ ପଢିଛି? ସିଏ ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି। କେମିତି ପଢିବି ଯେ? କାଇଁ ପଢି ପାରିବନି ଯେ? ସାରେ ମୁଁ ଯାହା ପାଠ ପଢିଛି କଣ ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୁଁ ତମେ ଗାୟକ ପାଠ ପଢିଛ ମୁଁ ଗାୟିକା ପାଠ ପଢିଛି। ସାରେ ମୁଁ ଯାହା ପାଠ ପଢିଛି ଆପଣ ପଢିନଥିବେ କି ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ପଢିନଥିବେ। ଆରେ ବାପ ରେ ତମେ ଏମିତି କି ପାଠ ପଢିଛ? ସାରେ ମୁଁ MBF ପଢିଛି। MBF हां MBF कोन करे प्रथम थरा हम जानछि से कथा केमिति जानिबा आपण पढिथिले ने जानिबा अरे पढिनि तार मते पढ ओडियाटा ओडिया बुझै तार को फुल फॉर्म आपण जानिथि नाही जानि प्रथम रहला कोन एम रहला मैट्रिक मैट्रिक तापरे बी बी रहला 12 थरो
ମାଟ୍ରିକ 12 ଥର ହଁ ତାପରେ ଏଫରେ ଫେଲ ହେଇଛି ଆଉ କଣ ହେଇଥିବ ସାରେ ଆଉ ମୋ କଣ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ ସାରେ ମୋ ଭଳିଆ କଣ ଆପଣ 12 ଥର ଫେଲ ହେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ତମେ ଗୁଡେ ପଢିଛ ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଯଦି 10 ଥର ତମେ ପାଠ ପଢିଛ ମାନେ ତୁମର କିଭଳିଆ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ କାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ପో ଗାଁରେ ପଚାରିକି ବାୟକ ହେଇଥିଲଟି ସାର୍ ତଥାପି ମତେ ଦିଦି ପଢେଇ ବାୟକ କରିଛନ୍ତି ପଢେଇ ବାୟକ କରିଛ ହଉ ତମେ ଯେମିତି ବାୟକ ମୋ ସହିତ ଆସୁଛ ହେଲା ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଗଳକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବଳଦ ହୋଇଗଲା ଲଙ୍ଗଳରେ ଯୋଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୁହାଟିଏ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଶେଷରେ ସାର ଆବଶ୍ୟକ ସାରଟା ଆସିବ କେଉଁଠୁ ଆପଣ ଯେତେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେତେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସାର ଟିକେ ନ ପକେଇବେ ତାହେଲେ କେମିତି ଚାଷ ହବ କେମିତି ଫସଲ ହବ ସାର ଦେବା ନା ସାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଆରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆଉ ଗଣିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେକାର ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି କିଛି ପାଠ ନାହିଁ ଷାଠ ନାହିଁ ୟାଙ୍କୁ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଗୋଟେ ରଖିଲା এই সময় আজ্ঞা চতুরী বুদ্ধিমতী মাতা পার্বতী কহিলে স্বামী সপ্তায় ভণে গণপতি স্কন্দস্য গোরক্ষণে আজ্ঞা স্কন্দস্য কহিলে কার্তিকেয় গণপতি বলন্তে গণেশ এমানে দুই জন বেকার হই ঘরে বসছন্তি না পাঠ আছে না ষাঠ আছে এমানক পাই কিছু গাଈগর রখি দেবা সেমান তাকর লালন পালন করিবে কিছু দুগ্ধ সরল পুনি হেবা আমি খাইবা এবং তাঙ্কর মলমূত্রকে আমি সারা ভাবে ব্যবহার করিবা এবে সমস্ত কার্য হয়ে গেল বর্তমান তুমি স্বামী আর বাহানা ন করি এবে ভিক্ষাবৃত্তি কো পরিহার করি কার্যরে নিয়োজিত হুও আজ্ঞা এই সময়ে ভগবান শিব কলে তুমি ঠিক আছে লক্ষ্মী বা পার্বতী হেলা আমি বর্ষ সারা পরিশ্রম করি ফসলটি করিবা যদি বর্ষা ন হেলা যদি অত্যধিক বর্ষা হেলা ধোই হেজিব আজ্ঞা পরম শাস্ত্র ভাগবতরে অতিব জগন্নাথ দাস কলম করিছেন কোন কলম কলে কোন লিখিলে আজ্ঞা কলা জল বিহুনে সৃষ্টি নাশ কলা জল বহুলে সৃষ্টি নাশ জল বহুলে সৃষ্টি নাশ জল বহুলে সৃষ্টি নাশ আজ্ঞা এই সময় ভগবান শিব শঙ্কর কহিলে পার্বতী আমি বর্ষ সারা পরিশ্রম করি ফসলটি করিছিলা যদি বর্ষা ন হেলা ভূমি গুড়া সব ফাটি যাব আমি সারা বর্ষ উপাস রহিবা যদি অত্যধিক বর্ষা হেলা বন্যা হেব যেমিতি পূর্ব বর্ষ হইছিলা আমার সব চাষী মানে ধান কুইন্টাল লেখা 32 লেখা বিকিলে আমার তো বিকিছি তোমার বিকিছ সারা আমার তো খালি গজা হই গেল তোমার কে গজা হই গেল প্রায় ব্রহ্মগিরি পুরা গজাময় হই গেল আমার ତମକୁ ଗୋଟେ ଗଜା ହେଲେ ଚଳିବ তথাপি আমাকে বোনস সরকার দেইছেন কোন দেইছেন তোমাকে সারা আপনার 3200 পরে আমরা তার ডবল করে দিলে 6400 আমাকে দেইছেন বাপরে আমি খালি গজা বিকি বিকি 6400 পাইছি আপনার পাইছিবে ତମ ପୁରୀ ବାଲା ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା କାହିଁ ହଉଛି ରେ ପୁଅ ତମେ ଯୋଉ ଡକ ଠକ ବାହାରିବା କଥା କହିବାରୁ ତମେ ସବୁ ହଇରାଣ ହଉଛ ସାରା ଏ କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର তেনা গে এই সময়ে হেলা আজি ভগবান শিব কহিলে পার্বতী তুমি গোটিয়ে কথা জানিছো কোন কইলে আমি এক এপরে জমি কো চাষ করুছি যারা ধোই নাই কি মরুড়ি ନାହିଁ আজ্ঞা সে জমি ঘন্টি কো কোন আজ্ঞା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇବା ପାଇଁ ଯିବି କଲା ଖୁସି ହୁସିକେ ସପଦାର ବିନ୍ଦାୟ ଖୁସି ହୁସିକେ ସପଦାର ବିନ୍ଦାୟ ସେବାର ଚିତ୍ତ ସଙ୍ଗ ନ ସଙ୍ଗୟାମି শুষ্কাতে সূর্য সহস্র কিরণেন শুষ্কাতে সূর্য সহস্র কিরণেন আরে না ধৌত নিধি বারি বর্ষণে এই সময় আজ্ঞা ভগবান শিব শঙ্কর কহিলে খুশি হুষিকেশ পদার বিন্দায় আজ্ঞা হুষিকেশ যে কি নারায়ণ ভগবান বিষ্ণু নারায়ণଙ୍କ ପାଦ ରୂପକ ଜମିକୁ ମୁଁ ଚାଷ କରୁଛି এই সময় আজ্ঞা পার্বতী কহিলে কেমিতি না মন রূপক লঙ্গলরে ভক্তি রূপক বিহন বুଣି ମୁଁ চাষ କରୁଛି তাহলে আজ্ঞা ফল কোন মিলিব না মুখ্য নামক ফল মিলিব আমি ভব সংসার পার হবা পার্বতী তেনু এই সময়ে আজি নিজ ভুলକୁ বুঝি পারিছন্তি মাতা পার্বতী তেনু সেই প্রভু ভোলা শঙ্কর এবং মাতা জগজ্জননী পার্বতী এই মঞ্চর পবিত্র
ବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଗ୍ରାମ ରୂପ ବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଏହି ଗ୍ରାମର ଚୌର ଭୟ ଅଗ୍ନି ଭୟ ଦୂର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗ୍ରାମ ଭାଇ ବାସୀଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ହରି ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତୁ ଯେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ସେହି ମାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସଦଗତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତୁ ଯଜମାନ ମହୋଦୟଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ଆମର କୁନି ଭଉଣୀର ପ୍ରଭୁ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସଦଗତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ହରି ବୋଲ मते लागुचे ग्रामवासी माने भारी परोपकारी बहुत परोपकारी केमिति कहिला मु त गोटे उदाहरण माध्यम बुझाउछि गोटे गछरे मन करे किछि पक्षी बसिछंती आमे ताली मार देला मात्रे किछिटा पक्षी उडी के जाई थांती आ किछिटा पक्षी रहि थांती गोटे दुटा पक्षी रहि थांती तेना आमे सेही परी जदि टिके हरि बोल हुड़हल टिके देई देबा तेना आम देहर पाप जाय कि आउ काधरे मिसि जीवो जे माने हरि बोल हुड़हल देउ नथिबे तेना मते लागुछि रोळसी ग्रामवासी माने भाबुछन जदि आमे टिके हरि बोल टी देई देबो हुड़हल टी देई देबो तेना आम गार पाप जाय चूड़ा रे मिसि जीवो चूड़ा गार मिसि जीवो तमे माने काहे हरि बोल देबो आम देहर पाप जाय काई आउ धरे मिसिबो एते सारा मां माने बसिछंती एते सारा बापा माने मोर बसिछंती किंतु जणे के हाथ ऊपर टिके हरि बोल देई पारले ना आगे हरि बोल हुड़हुड़ी देबे आपण मानकर लाभ मोर किछ क्षति नै कि मोर किछ लाभ नै तमरो लाभ अछि ना मोर को लाभ तमे त जाहले किछ पैसा ना होय अछि ना मागना अछि अरे मु मोर से माने काई मागना हरि बोल देबो ना ओहो हो तो मन अछि जेते बेले तमिलनाडु रो जने लोकटा आस्थिल तांगा ना कोन पांड्यान जेते बेले ओडिसा को आसीथिला मोर जेते ओडिसा रा मां मान अछंती समस्त एक स्वर रे बहुत जोर हुड़हुड़ देथिले अरे मु 3 दिन रहिले बे से मोर स्त्री बेल जाइथला हां सब जानि को मु भी जानि नवीन सरकार के समय रे सब टंका दोथला काना सेते बेले नवीन सरकार टंका दोथले स्त्री लोक मानक बा मां मानक टंका दोथले अच्छा सेति पई मां माने एते जोर रे हुड़हुड़ दोथले आज तो मु टंका नेबी आपण माने कई हरि बोल हुड़हुड़ देबे तने सही हिसाब रे आपण दउन हंती हां हां से ठीक है आगे समस्त हरि बोल हुड़हुड़ टे देख जिबे हां कला बोल सरबे आनंद एक बार हरि बोल सारे गारे श्रीमती कम असंती आ कोन शून्य स्वरूप है घोटिया छा